TMB News and Entertainment Channel ni tabuk ni Koklamo jatonono lamsogo payasagar pri naitomen bagai koimunargo. Pila media friends no belai hambat o program no cover leman bagai. Some Tripura tribal areas autonomous council administration পক্ষ থেকে গত 9th August 2026 World Indigenous Day जों celebrate खालायनायनि थाखाय जों successfully खालायखा हानि बाङै दिनै through media friends जों जत लुकरनो हामबाय रनानि बाङै जों आरो press conference arrange खालायखा दिनै आरो press conference सम्मान जा फैखा जों जे World Indigenous Day no celebrate खालायनायनि थाखाय आइसा जों committee खालायखा वो committee नि convener Honorable MDC Rajeshwar Devarma the committee ni members of Ornego MDC Madam Gita Devarma Honorable MDC James Devarma TWF ni President Maniha Madam the Honorable MDC Gautam Buddha the yang upon the Sajra Sarok they are a preparatory committee the table honorable honorable members of Finance Command chairman so the chairman behind the Finance Command of Bishop Miyako but of Bishop I found যেহেতু নিরো সময় রজাকবার হাইনে বাঙে টাইমলি ও প্রেস কনফারেন্স না তাবুক চাংনি বাঙে তাবুক সং চাখা অমগা যে সঙ্গে ফর দ্য ফার্স্ট টাইম আমা 32তম যে সং ওয়ার্ল্ড ইন্ডিজিনাস ডে বনছে সিকান্ত সং আর এডিসি হেডকোয়ার্টার বা আগরতলা বা বনছে বসা সাকে ফ্লাইটা ফর দ্য লাস্ট 32 years কিন্তু for the first time some grand wedding 32nd মানে 32তম World Indigenous Day না আগরতলা বছর এডিসি প্রশাসনের তরফ থেকে খাইখা আর জায়গা যত মিডিয়া ফ্রেন্ডস যত লুকুনি বরক যত সমাজপতি সমস্ত all walks of life are now participate খাইখা হানি বাঙে যত লুকুরক ন जों हामबाय जानांगौ ते दिनैनि जोंनि मेडियानि प्रुफ खालायबरनो जों हामबाय रनायनि बाङै जों आरो दिनै आबुखाया वर्ल्ड इंडिजिनास डे सेलिब्रेशन खालायनायनि तो मेन उद्देश्य हंगा जे चिनि जे हानि बुसा बा इंडिजिनास बर'नि तमं चामं नुमं बरनि आइडेंटिटी माने चिनी आइडेंटिटी न जों एस्टाब्लिश खालायनायनि ते चिनी जों अधिकार मान थायन जों सचेतन खालायनायनि बाङै जों बनो जों संसाखा 9th August 2026 এবং চিনি শুধু जों साया চিনি প্রশাসনিক তরফ থেকে বা অন্যান্য সোসাইটির তরফ থেকে जों ফিডব্যাক মাখা जों खूब सक्सेसफुली ग्रैंडली जों खालायमान खा हायनि बाङै जत लुकरनो जों हामबाय रगौ आरो नेगो सारानि थाखाय सायमान जों जे जों तो तेब काहाम खाय कत खायै काहानि सेते काहाम खाय जों खायनायनि मुसुक मानि कमानि हयतो जदि आरो कोनो लैप्सेस नङा डेफिनेटली जों मानो on the basis of our experience on the basis of suggestions from all corners mano chung next year chung table kaham clay fulfill clay chung mano World Indigenous Day no chung celebrate clay na bangi chung chesta clay na nja upapa ka sagui main preparatory committee ni je convener honorable MDC Rajeshwar Devarma bani taraf theke bahti kok sanar main bangi ojagu over to our honorable MDC convener joto media friends media kijing sono pila ka kham te hambaya paro ini singoro
ADC headquarter oro MA building oro press conference kaimani ba kobokmani oro saimanka sini honorable EM education bo kaham kano address lekya bono bo press conference majang babi belai hambai tai sini oro madam MDC Gita de Burma oro sini honorable Tekok MDC Buddha de Burma the honorable MDC James de Burma oro sini TWFP president Bramunang Monihar de Burma TISF ni president Sajura de Burma the sini subzonal chairman upon the Burma echumoro joton oro manjanero sini the 9th August, the International Day World Indigenous People, the observance Sangorok like Agartala, that Sini capital city war, Taklai, Avo, Na Samai, Zarinani, Nachoke, Malanani, Abagi Committee, Kazak, Ron Jotonusio, Abonibagi Committee, Rob Belay Kano, Katung Kaza, Belay Kano, Boron is a Chimchier, Boroni, Samu, Humu, Joto, Borni, Sakbaitang, Boro Kahamke Corporation, Tamaino, Taklai, our first ever, the Sini Tipra Hani, capital city Agartala, Oila, Sini Tipra Sarukni, the Bola Zaknai, Sini culture, identity, Joton inclusive, Sini Tidisho authority, or a Kaham Kano, Suno sponsor Klakaba initiative Naka, Taklai at a colorful, Tai Cook Gala occasion Bishingti, more program and observance Tainanine. About some Kokshadai Kalayo, about program money Asur Kogum Kasini, His Royal Highness Maharaja Produ Bikram Kishur Maniko, the Burmani, Bini Tuidulmu, Taibini stewardship, Taibini guidance by no more program Klazugo. Tayoro, Sin Honorable CM. Sini Bromganang Brunel da Bormani Bini Subachu Bini Nashikmo Sini culture no the risk Kainani culture no preserve Kainani Obono main intention Sing Joto O Programo Saramiti Saran Baginai Kiaboni Sachuni Kuno opinion Ba Wansukma Kuno Somakono or apply Ba Sherikom Babe Samu Klaizakmani Gri Sing totally the only decision by no or administration by in collaboration Kleinai more program no success like Azagawo Sing Simano or program Table night of table quarkers and Kanemusung money. Nor Joton shows the ADC could limited fund, limited capacity wo the Haingo, Tipra Saroni Koroktisai Tongani, among us Halno Sing Sini Tipra Sani. যে হুকুমো মুকুমনো আবো শ্রামইতি সেনানি আবনো ফুনুকনানি বলাইনানি আবো সং ফুনুনাবো হাইনো কক সিকুন সায়া ক কতর বেলাইখানো সং সাইমানো কপাল বসিনি তঙা নাংনাই অবো হাইউঙ্গ সিনি হুকুমো মুকুমনো মুথাঙ্গি তংনাই সিনি হানি তিপ্রাসারনি এন্টায়ার তিপ্রাসারনি আবংকা সিনি রয়্যাল যে ফ্যামিলি আর লেগেসি অ কংনো সং Pogi Tangman ya Kogno Sung to Manarabo. And we taklai, and we Juda Sini Alaida Tong Tokmani Gosal, the Sini Hasteni capital Sung program clay money. Zagawo Sini Pura community ni hat Norok Simono Sini 19 Bishi 20 bo the Sini the hat community ni hat Dokno Sing Borom Ruinai Borna Sing respectfully with great honor Sing Aro Koboka, Borogwa Haino, Sini Circuit House in Simi, Zakanes program Klekia, Robin Robono, Borog Himboto go him like Naitoke Sini culture no sing exhibit Klekia, demonstration Klekia, Sing Sano Sing Punugi Manka, Abonga Taklani, Shop se Sini, Kasha milestone, Abun Bagay, or program no Kitinginai, Sing Belay Kano, Dong Togzak, Belay Kano Sing. Proudly Simano, the Sini Bangma community of high participate Kaminabo, Hino Erang Kogia, Abun Bagay, Norjoto Lukoranu Cabo, Globalino Dabuto, Dab High Tech Zugo, Zababe Sinimo,
kanmung chumung sini folk dance folk song jototuku sing present khlaimangka abon bisinga alaida bolai janangka tablu jenoro kana aro sini culture no sing bhaike sing chano sing phuluk mangka ga kabanga borok ok komno lubinai sini buri rokni culture sini traditional বিভিন্ন সোশ্যাল মিডিয়াতে নাই টুলস তৈরি আব ক্রিটিসাইজ খানিব সুমুকা বেলাইখানো আব সমাজন থানিব বেলাইখানো আব অপমানজনক আব বেলাইখানো কিরিমা সিংসা সিনি ত্রিপুরা সানি বিসঙ্গ সোশ্যাল মিডিয়া ন ইউজ খাইনাই সিনি বুড়ি রক মুসামানি সিনি কালচার ন এড্রেস খাইনা থাংটিনিব আব উ ইন্ডিপেন্ডেন্স ডে হাই হানি সামান রক আব বেলাইখানো সিনি হার্ট ইনকাসন আবাই जों कुनु ত্রিপুরা सानि खुगो जों खोनानानै मुसुंया जों प्रशंसा खोनानानै मुसुंमान जागावो आबाहाय जों खोनालिया आब बिलाइ खोना सिनि बागे अनफॉर्चुनेट गावहाय बररक सिनि बुरिरक मोसामानो सेलेंमानि खुनुका बाहायके ब कायसा सिनि इंटरनेशनल डे जेटा वर्ल्ड इंडिजिनियस देवो जेखाने सिनि बुरिरक कालचार न फुनुका आजागाव माहाय कक सामनाबो लुकुरा वान सुबैने बुजागा थांचं सिनि बरक खरसा खुरसु गोबां कक सानो मुसुंया आबनि बागे अकौनो सगासिन ऑनरेबल यम्बो सिनि बिसिंगो जों तेबो गाहाम के फुंनाव सोमोन वाकरं रेसामा करं ताक करं बरनो जों बलायनाय बरनि बागे जों एक्स्ट्रा प्रोग्राम खालायनाय कारण इंटरनेशनल डे ऑफ वर्ल्ड इंडिजिनियस पीपल ताकले 2026 न से जोंनि थांगिया जतदिन संसार कथां तंनाय जतदिन सिनि इंडिजिनियस पीपल तनो हायंगो आ प्रोग्राम खालायजनाय खालिबो जों आबाहाय प्रोग्राम खालायना थांथिनो आबाहाय रेसामा करंनो जों बलायनाय आबाहाय ताक करंनो जों बलायनाय आबाहाय गोबांमा पदरे पद एरियाव जारा सिन बर एक्सपर्ट जारा इमिनेंट पर्सनालिटी दङ सिनि अ एडिसि अथॉरिटी होतेनो जों नेक्स्ट प्रोग्राम रगो ओंखांके जों आबाहाय के जों बरम रनाय ताकले सिनि फार्स्ट जेहेतु जों कैपिटल सिटी अफ खालायना थांका सिनि 20 हेड्स आबो बिसोर तेबो चिकन ननो बसों कम्युनिकेट खालायया सिनि जारा कमिटी सब कमिटी रो देबरमदि निनि अंको बिल तंगो अरो तंगो निनि तंगहाय खासिया तंगो आबाहाय गोबांमा सिकन कुलुकसा बर रक सिनि बिसिंगो सिनि कम्युनिटी बिसिंगो तंगो सिनि तिप्रासानि बिसिंगो केन बर बाक्सा फाइमालिया बाट द मेजर जेटा सिनि बिसिंगो तंनायरो निनि चराय सह बरनि नायथक मुसामु नायथक बरनि जे कस्ट्यूम जे लाइफ शो खालामनो आबो अबरक टाकलाय बिलाय केनो रिमार्केबल आनबगे खाजनि ताकुरो बुकुरो जारा सिनो प्रोग्राम किटिंगि जारा और मोट स्पेशली वेस्ट त्रिपुरा डिस्ट्रिक्ट शिवाईजोला डिस्ट्रिक्ट ताई खुवाई डिस्ट्रिक्ट से तीनटा डिस्ट्रिक्ट से आगरतला सेंट्रल खाइनाय और प्रोग्राम नो मुसां रवै सक्सेसफुल खाइ अपार्ट फ्रॉम दैट सिनि एडिसि अथॉरिटी सिनि सारा त्रिपुरा नो अक्रॉस द स्टेट अब साउथ डिस्ट्रिक्ट अब शिवाईजोला तामनाय गुवाहाटी डिस्ट्रिक्ट आबरमदि आम्बासा माने दलाई डिस्ट्रिक्ट एरपर उन्नकोटी डिस्ट्रिक्ट नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट और सिनी टाकलाई नि इंटरनेशनल डे वर्ल्ड इंडिजिनियस पीपल सिनी एडिसि अथॉरिटी हेडेड बाय ब्रह्मनां रुनाल्ड बर्मा एंड सिके जमातिया बरकनि मुसुगमानि बरकनि डिसीजन बरनि डिजायर नि बिसिंते अवश्य बबग्रानि नि लीडरशिप जों टाकलाई अक्रॉस द स्टेट नमहाय प्रोग्राम खूब पम्पास्ट खूब नायथक के खूब डिसिप्लिन नि बिसिंते अ प्रोग्राम न जों खालायमांका सुदु आगरतला कैपिटल सिटी अफ सिनिया अपार्ट फ्रॉम दैट किछु बरक अन्नभावे वानसुगो सुनो अन्नभावे जस्टिफाई खालायो किन्तु आ बरर सुदु कक सिमि सावो बरन जों ओपेनलि जों क्लारियन कल खालायजा आह्वान खालायजा अपील खालायजा विथ अटमोस्ट रेसपेक्ट खूब डिग्निफाइली अ प्रोग्राम जत बरक न फाइमन सुदु तिप्रासा सिमिया सिनि तिप्रासा बाय इंडिजिनियस पीपल सिमिया अपार्ट फ्रॉम इंडिजिनियस पीपल बहायनो कास्ट एंड क्रीड द रिलीजियन आबाहाके अ प्रोग्राम फाइना बगे जों कबजा जों और 2-3 टाइम्स नो प्रेस ब्रीफिंग रविनाय इनवाइट खालायजा कम खबसे ताबुक जों सिनि तिप्रासानि म सामुनो बलायनायनि बागिनाय म सामुनो जों गोथां कथानानि बागिनाय जों जतन थानसांनानि जरा जों थानसाके तंनानि जरा सजेशन काहाम करनानि जरा सिनि तिप्रासानि अ कल्चर टेबो
or risk also no sung tebo kaham ke florize khainin tebo sung buskango sini kaham ke bolane ni baginai taklai moklai ya khali wota ke sakhaine idea katal idea wasa program bai na joto khlaimia norok saimono kabangma bodol tongo emon ki party power tongo borok mohai sini international day of world indigenous people ni khaina bai kuno program khlai adi ki sung na সরকারি ভাবে খেলে না কারো ইন্টারন্যাশনাল ইউএনও 1994 ডক্টর বুটুস গাড়ি যখন সেক্রেটারি জেনারেল লুঙ্গো অপারেশনাল রিকগনিশন রেখা অসাল যিনি হাইঙ্গো হানি বুসারা খরক কিসাই তমনি বিনি সানমু বিনি নাইমু ও হাইঙ্গো বিনি রাইটস বাগি ফাইট খেলেন বাগি ব ও অবজারভেশন ন খাইনেন বাগি जों ন সুযোগ রেখা আবহাই কেন সিনি অর কবংমা অর্গানাইজেশন যারা খেনের जों বাদেব বর্ণব जों বেলাইকন হামবাইয়া হরো যেমন বুম সারা নাংলিয়া গবংমা সোশ্যাল অর্গানাইজেশন বতো আবহাইরক যিনি অ ইন্টারন্যাশনাল ডে অফ ওয়ার্ল্ড ইন্ডিজিনিয়াস পিপল বাট অর্থাৎ কক থাইসাবাই ওয়ার্ল্ড ইন্ডিজিনিয়াস পিপল ডে অবজার্ভ খানে রত্ন বেলাই কেন जों এডিশন অথরিটি থেকে তাই সিনি বদল থেকে বর্ণ খা কাহামিয়া বা অবলবস কাম তেব লার্জার আকারে তেব বৃহত্তর আকারে তেব কতর পুখে তেব খাইনানি বাগে जों मा साइतो आदि के से संवान संबंध दरकार हामबाय